guys. Itong motor na to, test drive natin to guys. Bagong bili ko lang to. Kaya bibigyan ko kayo muna ng montage. Bagong bum bum, bagong bum. Bagong bum bum, bagong bum. Bagong bum din dahil din. Ayusage. Takatak-tak, takatak-tak. So ngayon guys, i-test drive din natin. Pagtabon na natin itong free ride para hindi masyado ma-traffic. Yan na. Bomba-bomba na. Bomba-bomba. Yan. I-testing na natin guys. Yan na. Pinit ko na pa. Grabe pa. Napakabilis. Sobrang bilis pa rin. 200, 300. 344. Uy, matik na ako pa. Uy, nakaiwas pa. Nice one. Galing ko talaga magmotor. Ayan na guys. Titignan nyo mamaya ay parignan nyo guys pag dumaan ako sa tunnel. Maririnig nyo talagang bomba na. Bomba. Bang, bang, bang. Ayan na guys. Bang, bang. Lakas talaga nyan. Tabuto na guys. Ano lang to upgraded dito